Kwezi watukufu wananyamaraia ya Komori, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Watukufu kwezi morne namna ikaode na dzedzesa kawaida wami ujavani ile njenjo na nyese ya maoneo yangu harma hawa ikaode ire mawinti na zi information pia zikaode zilio wasu hashirishana au wasu hudisana masuala maana hiyo haki ya kakula mwanadamu raia adise wa walio ambade walio na mamlaka za insi wazaenda sawabaisha ukia na ikawa zirengeteka hanzia za shuwidi fa imma hasotan harma wakati ikawo vureme badziro mordelini kaisina abudi katilo wasuhuka ridise ritafiti rijue zo skaude zjiriwo leo watukufu kwezi information ya andra morle namna mwijwao kaisina abudi katsuhuka ritolagua de uade wa corona na aspe nyingi zikao zisitushe zalekiana na riposti kao defanyilwao zalekiana na maudiro yakao kavasi uvenufu yinirongo haluha shemanga transparence zalekiana également na zadunga zikao rielewe zi injustice zi inflige wao ya mabavu ya salia mengoni et puis rije harma zalekiana na dalao linilkao de mulikiao au de rongolwao raila vavo nso develope nuktonzima ikao iselekiana na point ya shisiasa ya shujeshi ikao ijiri harma shisuwa shanzwani watukufu kwezi handrani tito ya huirongo na huregia na huishe javan ambane yeulo muhimu harma alana na harma ilewe nirliovani na inamna ijara dawadika o diwar parakomor ilo muhimu ikawo ilazimu ishughulishe wanadamu de wantu hutestewa wajue amba deni de alio na wade na deni da kan contact na wade ronti pia roijua au roikia harma zi watanda muhimu lagua amba ikombaini harma wade unu umuhimu wayo isimlazimu mwanadamu wantu washindre ya madhamana washindre wabainishe pour faire la différence watafautishe mtu ikao de alio amba unu arema na wade au akan contact na wade ili wantu wajue wasepare wa isole ili wajue wahafadhi na hemuki ya watukufu kwezi mba wanadamu wasenrambio mana wakia mba vadala ulashibushi lishemeleze wao lirongolo wao bavo wanadamu wangia harmantongo ikao kavasi ntrongo katihuka vusila wa tawantu ikao wanadhomananku wajambe mba wasenda harma aeropori waende wanda wa receptione ntrongo ikao kaisina mradi harma miradi ikaodi alekiana na domaine hiyo nitojija harma suala la alekiana na dala wala shibushi fa ima leo karsiti de yote de poya handa ipo muhimu ilio ilazimu rielewe ba vantongo nyingi zikaozi stambisha wantu komoro tifanya hazi ikao nitoimaliza na yo karibu tule nitoipublier c'est-à-dire nisifanya thabuhiti zalekiana na zimaiti zikaodi zajiri razijua na wantu ikaodo walo wade harmas loptali zikaode shtiali hana wade unu il en parle des informations géographiques zone géographique zao manantini yo is Johnson ça j'aurais établissé cartographie ya zone zikao le virus a circulé yo de hazikao rakolinra wa komori madhamane kaodo walo na komori leo ikembe haziyo ifanyishiha ili ranyese kakula mtu mkomori ajue mba vakarti tieni yanyesa huka vahan kadha na vahan kadha na vahan kadha wadono vir nsananga example mengon mwa imiji kao de reiki arma geography hasoto na arma ishisi wa shangazija imiji kao de vaijiri nyafati imiji kao de vuli wantu kao wa hospitalize wa harma sababu de zi ntongo za lekena na wade unu imiji yo resiju mfano wa disimba de itandra resiju amba yode wila itandraya resiju amba yode bibavu harma hamamvu ya itandraya risijua amba woho de Salmani etandraya risijua ambane uziwani risijua ambane moroni risijua amba mkazi risijua amba ntajeni uvandre wa ukote ya hunu na mtamihuli risijua amba uvandre wa jongwe vale mkini ile de imbwanku wa odi hamahame imijio tamijia para 10 ta para 14 mengonu ma imiji kao deja ti repertorier huka va wantu imma va mtu afa sababu de wadewo au imma va mtu ikao angia harma nyumba sambakuni sababu ana wadeonu bimaana
mana zintini zini zistonge sarme miji ko na manyesa niyo vavo rijwe huka zi géographiquement i virusi ingia en contact na mabavu presque yonti pia timwambia ni mkabala wa uziwani baona rongo marsendele uvandro mbajini oho mkabala wa etajeni du côté uvandro wa mitamihuli riono imijina msiti ya niyo vavo uvandre wa itsandra ya imija shitsandra yo na mwambia niyo vavo i concentration yo niyo vavo riono uvandre itinkudi taka mwambia niyo vavo nous sommes dans le washili riono vwana muji wangina ulio uvandre wa dimani tidala umuji ntoshinanu pare karibu tole nsorali ya dimani pia imijio isiranye santini isiranye samba désormais harma mabavu yangazija yo ntipia kakula bavu lina au moins une personne yikao soit afu sababu de wade unu soit a hospitalisewa harma nyumba sabankuni sababu de wade unu ikarti nso réactualisé je suis en train de l'élaborer ni tiele tongese kakula mwanadamu aone visuellement ce qui se passe avec la géographie ya propagation ya wade unu harma shisiwa shangazija manazini isange samba information lo muhimu rai parajara daurdeni si uhunza mbio bute ya dalao lkaola wa bushini liro dalao wala kal na tofauti ya dalao lo na icha ya mkomora tu yangi hao na angina manantini mana dalao la shibushi na dalao la shikomori la mtu wangina torongo maa wamne roho tamaji ya mvunge au wamne fanya kadha zintongozo zombili kazisi na rasa preuve scientifique zikao zi prouve mahani deba kasina preuve scientifique ikao yanyesa huka lini dalao harmanzia za shutabibu nsojanes demonstration harma hadisi yo bavo manazini ntini intongo ilo muhimu yako lazimu leo waso wa Komor kwezi ntongo ilo muhimu yako lazimu mba waso wa Komori leo yini nrongo vani rikenayo rijambie ambane ilazimu madhamanatu wajambe mayinde ilo muhimu c'est de tester di wa tester wajue mbavani ilazimu tester na evo ilio tena ambari sijua mba mabavu yetu yonti pia zi decisions ka ode zirengwao kasele kia nane geographie ya uade unu modelelo nao rahambilo mandro balili wata 5 heures do lazimu a partir ya 5 heures kila mtu lazima regeda gonae ilazimu rielo mbavo ça veut dire kakula mtu ikao en contact na geographie emiji na irongo vavo au ya mabavu yayo wantro pierre toujours shuke moroni rifanye zibazar zatu rivitana magarini rivitana halafu regete na ntongo de uyoyo donc on est en train risenda rahitsabadza wadeunu zaidi namna voko utorshilidia ambakarshindu huwana nao harma dakika itsoko yonzi mana zeni ndini donc leo madhomanari na Komor leo ntongo yako lazimu ifanyishihe yako lazimu immédiatement yike mana kakula ntongo vumetewa brigadi zikao zisibalili ya zizoni certaines zones géographiques zi mabavu arudi na harma mabavu yayo à l'intérieur ya mabavu yayo vahazi kao thabiti kao isifanyishiha ya hutaha wandro separe hasotwa ni bavu la itandaya haivo ikao ambe mijina mwambia niyo vavo timwambia nikade bibavu timwambia nikade itandaya yoyo mjini yoyo timwambia nikade Salimani timwambia nikade vana miji yangi na karibu na uturu ya tijevani donc ya mabavu yayo pia mabavu yayo vo wantu ikao wade ukoncentre ya haku kwa mabavu lovavo vo devant vahandra ya kolazimike ma wantu redéployer zi force za hu tester ile wantu wa jouer wa séparer ou watwani wa jouer wa séparer bembraso ndanda no il dalao la shibushi lilo baloti dalao bena rongomba andrano mana jambi ambe yakini hajama basanda ndalo aenron no de limrendra no ne demain il sera en contact na mtwangina na wangina va voir la wa harma jarada sisingi yangata harma ya hadisi ya ukamba va organisme au tuono maro vajana yango batelema da korenga dalao alivinge sisi wona ba wasinsi na ikamkubali mamsaidi Washington msamro masherenge wanyutu washinzi wa ujusa avion urde namna zinsi za salia za Afrika wajambia bas dusa avion waende warenge dalao lao be wanyonto ukamba société ile na intérêt Comore c'est société privée il y a un intérêt Comore de walazimu wa profiter ma situation vavo wafanye publicité yenamna yo wafanye non c'est pas légal c'est pas normal yo si namna ko lazimu ijiri arma mkabala wavo mkabala wa vili bandara la harma suala lo vavo
Vasuala langina likao loli ni shughuli shahalisi halisi. Watukufu kwa hizi tikati mwambia ni Yovani. Takriban tisho mba hivi siku ngavi tikati mwambia batikana uhakiki fumbe PCR ka kwenda. Tikati mwambia batikana uhakiki fumbe PCR ka kwenda. Salala wala tarua si continuer encore zi recherche tava informations kao zisintanja bisa. Tongo ya handa nsanu mwambia ni wa Komori. Kavasi mwanadamu mkomori harma ilopitali ya samba vahanu wadewo wantu wa trete wao au harma laboratoire ifanyo zi prélèvement au harma yi siti ya El Maarufu zisiti zo sontaru sifanya investigation auprès ya wantu waliomba wao kurubi funa strongo zovo kavasi na mwanadamu moja anba thubuti fumba waye ashuhudia texti au document mordenam narvolo wa hendra lopitali uvolo yi extrait yala wamba itesti yaho tiani ilawa kadha kadha ba tabibu hingia harma nyumba asidiza mbo patient unsai chemisier yahe arenge chemisier yahe angalima ipeseri rongo kadha inton kadha rongo kadha kadha intongo yo kavasi uthubutifu harma hadisi ni Komor. Encore izo zihodzao c'est quoi? Et c'est ça ce qui est grave, c'est que y a un médecin, il s'appelle un certain docteur Jabir, auna wangina wasubutu warenge telefoni wairi wantu wawambia mbane fulani wontrongea ya positif ou fulani wontrongea ya négatif. Ça c'est de la foutaise. Ils sont en train de se foutre de la gueule ya Komori na hurteza sheri na hurposheo na hurendra basi magonzi lazima au wanadam tijira lazima renrwa chini der fanglo namneni zinti yaki. Et là aujourd'hui tirenge engagement ambane nisijidza toutes les familles hasotoni na vavo nisijidza familles kao desilo na wantu kao wafu sababu de wade unu au wakana wantu walosamba sababu de wade unu ambane isiwa lazimu dans l'urgence wasaisissez avocat wam demander à faire référer auprès du juge ou juge a exigé à ce que les médecins donnent les documents yange saomba zi examen les résultats des examens harmo patient manan lazimu rejouer mais ngono mazi haki za patient atoka wonti à l'hôpital ana droit akina accès au dossier médical yahe harma dossier médical yahe information tinda lo nazo droit azangalie il a le droit de savoir i correspondance ifangelo baina ya ma médecin washti hali na wadi wahe kava médecin laboratoire na médecin wa cardiologue comme suivre El Maarufu arudi ana na problème ya corona ya ma médecin au mofanya échanger document toko yonti yo droit ya mwade wa yuhijua yo droit ya mwade wa yuhona feuille de soins yahe yo droit ya mwade wa yuhambilwa le protocole ya prise en charge thérapeutique yahe a jouer ntongwa fangilozo zo hakizahe ilazimu mwade azijue itonge saleo ambavana damuika wo wangia l'hôpital tawafu waambela ba spécialistes zanyu zikazila wa positif de mana mafa au zikazifanyilwa kadha de watu kavasi au waambela ba kamsina wade kavasi tamtu moja ile mbavolwa examen ikao ilawa de résultat ikao ilawa harma nyumba ya tabibu ambira mbane voilà le document tiani ni simwambia ni mana tingia en contact avec les services zikao zo services à laboratoire à partir ya El Maarufu na services zikao des ilio osamba na service za l'hôpital zangina zilio devant El Maarufu za médecine zangina zikao et les urgences iza yini réanimation ou entre wanti pia kavasi na service moja ikao yiwono kartasi au yiwono document ikao ilawa balbevo tawa warenga prélèvement ils sont même pas capables d'expliquer aux autres makato enda l'hôpital wa rengo ma médecin rama prélèvement ma médecin au ma soignant warenga na wawade wawambi bana zi résultats zili basi bom zi résultats zili fanya jeje amba wastu karsis jo amba zozgavi au zende avi waskara para résultat kavasi mtu apara résultat be vusimana damu washemeleze vandongo kadha vani rambilo vsla docteur arenge telefone iremnyo docteur mamba ari ubu wa mwezi ça veut dire va ya positif ou ya négatif unu chafi warendani zini to bientini na vavo ni s'interpeller i ordre de médecin karibu tu le nemaliza vani ntojongia nzungue na kakula mtron kievo matsijwa lidina la au président wa ordre de médecin amba tojo ni vele chez le vavo ni joni mwangishi officiellement ni me demander en tant que association constitue ikao ilazimu ihafadhi zihaki za matabibu na zihaki za mapatient waz respecter. Il est de leur devoir wa saisisse justice par référé ou à demander à ce qu'on leur livre les documents. Il a aussi un scandale d'état. Il y a comme Rikao Kavasi Peseri en Rabon Rassemblement Monafiki.
na kavasta mtu mmoja harma watu na wadisa abane ashinda atoe information ikao wasinamemba karambilo non seulement karambilo betelera disa mbara tovenza rono resultat roba kitavla tumtwa iri telefone bari za positifu au za negatifu exemple vojana harma l'hôpital ya samba vutolo wantu wanane ikao wao wa declare mbo mageri wao wa parashkali resisho kuria zijuhudi zikao disfangilo na wantu wale harma l'hôpital hiyo intongo ya handra ntaoni rongowe wantu wao wala wao vavo wasila wamba parashkali be watojua wallahi l'envie wala vavo wangie malagon hao mana waragizo pia malagon hao wantu wanane 8 personnes sont rentrées chez eux alors que wafanyilo prélèvement ya PCR kaya jilu hanamba kavasi to bibu ali l'hôpital oho amba ono zi resultats mwambia amba tu hakikishia mtu unu zi resultats za izla wa negatifu na waya ka positif katakongi yavani ito lazimu alawe kavasi to bibu avoloyo bevula wa docteur airi wa wambia bazoza positifu wanane wa washinda waende ta msemaji mafuka moza sula kata wasuku watu wa walo na zunguvu za umao na bakawasrenga tamana lao tena mtojo moto warege malagon hao aucun test n'a été effectué amba yi donné résultat ikao vula to bibu aiwono ajambe mane ni simto wa fulani vani amonamwe conscience nilvele hedagon hahe nenjuo mbakasina libungula wade unu amba atendra andra infecté wa walio malagon. Vous imaginez le scandale musona ijarada ya vanu ikao de rawasuli wantu wawe tojoe kemba vani le reine wala wavani wangia malagona hai papaja hai mamaja au fulanaja ulaja mpaparia ulaja mfanya alors que wantu wale wana virus ya wade unu mana kavasi test ikao i prouve ya médecin officiellement ambane a ono document mtu ndra doctora wenda ma laboratoire mtu vola documents tolo imprimer au voloyo patient kaisi fulan kadha 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 aji kadha 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 hospitalisé donc kadha 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 i test ya PCR ya au i test ya diabete au test ya chokoyoti irongo kadha sukari ya kadha glycémie ya kadha 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 harma référence ya hiyo ne komor de mkabale PCR au moins vous que information za laboratoire wazo namba ila laboratoire et wa information ni sinambia maunu itoya ya uju nguvu ya itoya ya infection au etc. Non 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 ma médecin wa sijetone vusila wa mamedse wanafiki wa ntrambo wangina wale wandrisa unafiki nyangu mandroni simsitia ni Dr Jabir mengoni mwao waire warongomba fulani kadha na fulani kadha mtojo moto be c'est bon ça veut dire quoi c'est bon ça veut dire quoi ces gens-là ils sont rentrés chez eux ils seront en contact avec leur famille ils seront en contact avec les voisins ils seront en contact avec beaucoup de gens watojo wandwa infecté wantwao mana waona jau kaisangesa ambane wantwani wa mageri resizi joue selon la littérature scientifique. Quand une personne est en contact avec le virus, ou est en contact avec le virus, donc il y a un peu développé immunoglobine zikao, zozorola immunoglobine M. Zodezanye saombana, il koria ho en contact avec le virus. Déjà, après quelques semaines, après 2 semaines à 3, nous avons développé encore une fois immunoglobine zangina, mais cette fois-ci, ils sont à la fois spécifiques et efficaces. Et mengonumazo, immunoglobine iskao zo neutraliser zi virus yendre in fine yendre tayu ane virus il est tonge sauka uke non seulement guéri mais aussi qui est contagieux bezi rongozo mkatolo loptali hunu manantro hasibu suku wa moto loptali amboseregezo wa haho on te fait un test i testi ni dienge sao bana maintenant kusina charge virali ikao utondro porter wantwangina ondro atie wade iyo de namna sifanyisha ushutoabibu be komori visla Dr Jabira lo le marufu aire docteur lo samba awa ire soigna lo samba amame fulani na fulani watu wanane wale na moto webe wao c'est bon va ombager va ombager yako komor qu'on peut se permettre harma dismor les vavo rasla harma mvavo vavo mvawangina raila wa harma mvavo vavo mengoni mwa mvawangina singia de mvawa ukambane tahupara ile wenini mwambionovan Vozim Saidi na wangina warongo amba wanuno PCR ile ya 37,000 euros. 37,000 euros dia nunulwa be nunulwa dengazja. Masiwa yasali ikao masukomorien namna zali awa definiseo. Wao kavanunulwa PCR ya ndraoho manantan disemba vanu wanzuan na mwali wo kawalivi impo. Wote ma contribuable komori de hijo tsongesa hukamba ile rentrons nuno appareil wasnunu wa de siwa shangazja
na rambilo kai appareil ya peseri ni rongolo ini stifaru watade nunua, c'est-à-dire gouverneur de la grande île, de la grande Comore. Bene kai ni nunulo ambaye daula Komori ya kolazimu vununulwa idaula Komori harma masiwa yo mararu. Vous imaginez configuration de ce genre kenayo ikemba au niveau yanzuani. D'ailleurs encore une fois, vos janat par information ambas testis kao des akaza velewa za kojo teste wangazja nyanguza hundreds les avelewa tazadunga vanizilo tijina kombe de semaine wajibu la ambas testis zo idamu ilengu hatiji rendreni ito lazimu josfangilo avasa mana tiji kadha karijimba wantu wao situation zao zo jeje ntindi awazidia wantu wangina walioho wantu watu abibuo riski ntindi wazerengao etc. zinti haki thumma zinti haki 37,000 euros isaleria azali ne salaire ou directeur de la douane karambilo autour de 30,000 tiji combien etc. wantu wao basi kamrenge tazini mwa economiser msafara niveau wenza zonga wa peuani wabaliliwa makasisho wapashie mana baliliwa mwarenga msafara milie misafara kabalilia mwanunulia masuwa ya salia. Non, c'est pas normal. Zintiaki itende mba vozi vaika probleme ya passport taupara ileo mzuani lazima hengazja au mwali andaizungwele pare dans l'urgence aika na retard ya avancement ilazima pashie ndengazja andaizunguhe aika na retard ya probleme ya retraite ilazima ndengazja basi talewa mota jwe wade otojo muao au wade wa mfoshe ilazima itesti vaidio ndengazja denrajilo namba vale mzuani unu au mwali unu shtojo muao lazima shijilo anarabu zide shafanya le test ndengazja au shtomfukisha ufanao bila meshari dhalika mungu narpona masharsha huwa zinti yaki thumma zinti yaki na wantu mlo na stobia zo kamusaidia hutili ya ngazi ujama na uva moja mana yode tongesa injustice zo za hijandia wasalia wa hiwona bazinti yaki tawasosalia rdaiwo amba zinti yaki tobia zini musira faiblise fasi ya wasalia warongomba na wanyawanwa sir dhulumu au kadha alhamdulillahi rabbil alamin tiwangazi ja wonti pia bede wavungu fono wale harma yezidi walio na definition ya shinamna ino walio na ivani ye modeli invani hazizo nsandro ngowe zinti yaki thumma zinti yaki kisha zinti yaki inti salary azali zinti imposa shingazi jaweke wazo be wanu wa Komor zin salaire za makomorien zin contribution za makomorien zin patente za makomorien wonti pia lizitongesa wantu wa nunu wa shundrushka o shenshundrush daula ilazimu shundu mordesho shemo nunulwa na antu wa elewe. Nous sommes dans un pays, ICAO, c'est un pays à caractère insulaire. Yasma siwa. Mwanadamu sihima mkensi, conseil de ministre, m'décide mamsela manunu appareil. Mwende manunu appareil, monja ya hijangazi ya vavo itosho. Indele mbavo wanyawa hila, vavo kala mrakura. Ça veut dire quoi? Ikemba tawada unro uo mzuwane, au unro mzidishia uo, ajijwe mbavali sabuti tosha na fao, tosha na kadhia. Ilazimu wadewo, afangenaja usukuru de paspori. Ambasi dhum fishi ya mane ilazimu izipashizo zerengazja, zerezajili wana ilera yoho. Nartafadhali thumma artafadhali kisha artafadhali bezinti yake inti de namna ikao duana damu lazimu wavingana harma habar morrezin halin zalekiana na dalao ntana mbi wantu amba handrani lidalao la shibushi timwambian bana wantu amola gwa dalao lilo ntongo ikao ambane rairongo malin dalao. Ça veut dire il répondait harma normu zikao standard internationaux zini kanuni zikao zihensi wana waston arabu wa isiansi wa hensi mba inde nzia ya lazimu shuntusha hivira vani shiviri zijara dambili zinvani shiviri na zini de itongesa wantu wajali amba vavo linlo rongola dalao mana jelti des standardizo wala ti des normuzo parce que kulamra toka to bibu na kakulamra toka pharmacien na kakulamra toka kadha na kadha leo wana damu mbio vadala la shibushilaja toujours vla ma comorien ma agronome wanrandi ya chansingizi u ameliore wazidisha na ntongo zangina na ndrimu na nsingizi u na shirunguvuje na kadha wahimi tu warongo mbapara ja ulidala o Komor bavo lazima wa Komor rihime ringina jonziani rilu udze mwenze lawe shemeledze dar kalso udziwa mana au ministre wayi communication ya busheni la laina anyesa mbawo kasu zadalao mana kawasna normu za uzadalao kawakubali wantongo be wasilto wa hahuvalo wantu harmanzia za shukado yo ala mahanda ala mavili tuono za argument zikao de zako tembelia tavulshi discouria
ya andra zawilna fa imma tuono les grands zi extraits zi publié wa zi somo tuono na commentaires za africain na wabushi africain tout le monde tuono na komor wengo biho masama amba unumtu baba unne faluma tendre yao akabili kweli akabili wa ulimengu wambia mane wasema afrika karsina skurso kubaliwo wasi kadha wode mfalume rimtahao nartafadhali thumma artafadhali kisha artafadhali beni cinema ini cinema mana za argument zange somba omesi na maoccidental na laboratoires za maoccidental kawasta hazi chongozini mana za labo afriki yayo mafiti ne demonstration tiani tonga handar mombienio l'académie des sciences de la médecine ya Madagascar ifanya declaration ya handra ihadharisha wanadamu amba mtu amore ngadalaulo lazima ake prudent arudi dalaulo mtu asivelo mwana yode académie ya Bushini yo timtro ali Belgique wala France ala kadha yode académie ya médecine ya Bushini arudi i académie ya Bushini i précise na mzie ndrenge i document il est kesuri remo mombiani texti sila wantu warongo amba vale ridhimi residuli ya de dalao la shibushi mana de vol lombalo la shibushi au de vol lombalo la tiji lantini au lantini en tout cas i déclaration ya vili makatika o doit mettre en cause sérieusement i procédé scientifique ya dalao lo warudi wajambia mana lazima muelewe li dalao la shibushi lini kalafanyula na ministère de la santé ya Bushini. D'ailleurs un responsable du ministère de la santé arongoa harma textikao Frazikao, il rapporte un ami de Madagascar. Amane, on n'a pas été associé dans la prospection de ce médicament. Il y a des ministères publics, il y a santé à Bushini. Il y a Académie nationale, il y a médecine à Bushini. Wawo wa met en cause l'idalaolo. Warongo wa manel dalaolo kal se répondre à armas normes scientifiques à lazimu, litzonge se huka malo dalao. Warudi wa me demander au directeur général ou institut appliqué agronomie appliquée à Madagascar. Imra à Madagascar wode on doit donner caution à dalaolo. Wa mame lazima on rawaonana les scientifiques malgaches et ce directeur l'académie de Madagascar waendre walonana makatwala wa au président wa académie ya Bushini afanya déclaration arongo ambane i institut yendre très vite en besogne selon yazigu na zinormu zikao dia lazimu scientifiquement wantu wa travailler wantu ko hizi watukufu wao ti mabandi ma occidentaux kawasa wa Bushi wa Canada lao ce sont des malgaches sérieux. C'est la crème de la crème des scientifiques malgaches qui doivent remettre en cause dans la chibushilini wanrasali wati halboti waendra mbio mana porana dalao nartafadhali thumma artafadhali kisha artafadhali bera harma ulimengu ikao kaisanye sambavamo lazimu devolo mbawami mudu au tidawar mosiendie vavo hila dalao bushini lazimu nilbishe masama baisha ukia ulimengu surongo mana mfahamu na mtahadhari thumma na mtahadhari mana vao ulimengu kasta dalao lilangia yo mengolo mazala maskao ilazimu ritahadhar ntongo ya ville kwezi uvandre wa Afriki ntinde rongoleshezeha likungumanyo la CEDEAO line likungumanyo la zipi nsei zinsi zalbara la Afrique ya ouesti warongo wa clairement amba il n'est pas question pour l'institut pour l'organisation de promouvoir un produit qui n'a pas donné qui n'a pas prouvé sa qui n'a pas donné de vérification scientifique, c'est-à-dire que l'idalaol kao wo watofanya promotion harma zinsi zao za dalao banalije na ikalin dalaol kao li répondait harma normes scientifiques do solfanyao yo ya vidi ntongo ya raru OMS l'Organisation mondiale de la santé a tapé du poing sur la table ambia bushimba quel que soit besha ukia zi normes muzrongo ce sont des normes traditionnelles mais ozihea na modeli ya lazimu zi vérifier scientifiquement il est en train de jouer wakubaliana ba lini dalao au linti dalao. L'Union africaine a demandé à l'État malgache de produire les 3 molécules iskao des îles Vavo mana wabushi warongo de artemisia tu wekewayo alors que harma information wana molécule mbili iskao wa warongo wa amakasi sto pour des raisons brèves nazo le kasto songesa wantu fanya étude wa vérifier na hika wantu kawana z molécules zo ntipia yo de Union africaine l'autre kungumanyo la
la Sanofi na tiji na Mailani na kadha do watu balilie mbushi. Ah, ce sont des Africains. L'Afrique du Sud. La ministre ou ministre wa santé Afrique du Sud. On clairement que le pays, l'Afrique du Sud, se montre disposé à travailler sur les aspects de l'analyse scientifique de cette herbe. Il y a d'Afrique du Sud, le président du comité scientifique du Sénégal, c'est un professeur spécialiste en maladies infectieuses, Harma Iloptali Yafan. Arongwa clairement, moi en tant que médecin, je ne prendrai pas ce médicament et en tant que chercheur, je ne le recommanderai à personne. On ne va pas allonger la liste. Quel que soit la tolérance. Na renge ane bena jouer a ballo kasil no ballo dalao lo asil no urde halem ratujo vendre shwansingizi na malalao mangina na manyam karafu na kadha vulawe mama au koko ambe mwanangu ko jono dalolin belin dalolansi inde nam na ranchivani yangu 1950 malalao ndio ko rafadhi na zihuko ho 10 na maradi maziro na kadha nefsi la wantro jambia mane manarirenga olin dalao mtro jambia mavavo alno aja lâché les mesures barrières, a lâché les conditions zangina, yazala zimu aifanye, il est à jouer en radipulia, harma problème zéro. Hazizo kwa hizo tukufu. Makatika o rilawa harma zaliki yana na dalao na uade uo. Nisitaha kabla ahungi harma information yangina. Nitiema information mtiti na bia madhamana liyo komor. Amba maore namna ikao muanilia wa walio Dar Salama au makatika omba vujiri tambu nyengi tamshindri mwati arma hoteli mwarenga prise en charge musifikiri mba watu la warme 40 no shiki komori risim miannahum tafadhalini mbuzdel dito mangalio vandre wa bushino hoti dala ututi de lio bushino orna na nyatu makomorien ikao wa en difficulté majeure na difficulté zero alis waselempe hao isim lazimuni thumma isim lazimuni mungie en contact na ambassadeur alioho muzungulishe shawiri wananyaika o de walio oho wajue waparedalao de situationi kaisi nyanguna wao nazini wao makomorien na vonti vile mkomorika on 3 jours walio Dar Salama malgré erreurs kao de masfanya be le omgi anziani na muone na wanya wa ikao walio harma insi ya bushini ili wajue par una solution mana va komorika o wasedon fichi harma insi yo wao wanatokaenda ha problemi za soin wastambiha na yayo wa wengi waliovavo wao wafanya hazi wa komori madhamana wakana ziazi zao mafundi na matabibu ya hospitali na wengine wakana maradi na tambu zangina na zangina wanto wa bushino ilazimu na zingina zilio mazina tambu muwahubiri wanto wao be wao wa komori urdali wa komori wa Dar es Salaam wa komori na wao wastambia urdali wengine watambia hao hazi hizo kwezi watukufu ni saha tonomro disavan barir lawe harma dossier ya ukambane tongoza shu tabibu wasema tabibu fa imma zinongora ko zorongo wavo zotongo skao zangiwa na matabibu wastu wajinga nous sommes des gens recensés risomé littérature scientifique rejouer zo skao de insi wafanya dalao zi institutions skao zo habilité pour accréditer malalao wasorongo wantini yo de académie yao yo des ministères de la santé yao ilazimu wasiri jouer ntongo ikao nguna jalie kembe effet placebo mratuja maballe dala wa hilno limsaidi yo problem yae fa imma waswasali ya refuser hukambane rambilo malinda la Afrika au la Chibushi va lazimu rikubali ballo dala tu na hikaya scientifique na structures scientifiques iskao des données zi garantizanye sombani malalao notamment za mtiju hao na zangina zimete en doute i situation yo koma namnanchi mtojua wike malari imrawe kewayo le ilo dakori na zintongo zikao les ajiri wajambi bana okay wao wa d'accord balinda lao be académique si d'accord ministère de la santé n'a pas été associé au messi kawasi d'accord i asediao na zangina na institut zangina na zangina kasi d'accord be wa social lazima rablatuma na roezi mana wa historien ta lazima na la gotonga pasana na tabibu mana wa mti docteur wa mti docteur betu somo shizungu ti somo na lua baisha tashibushi showe mo shrongo wa mishele wajau ni siju wazo skaude zangi wanazo skaude za rongolo na za publiewa na instituto ni sisi tene en compte ni jambi mbana harma hadhari ya utabibu
yanambia mafahamu na watu wanambia manarire ngemana lini la tula shafriki ni sisubutu wami binafsi nrongoma nisivulishi hadi walio ambao de matwabibu walio na conditions za ukamba lazima tongozini wazi wadzea na udzevu wazo nizo de akademi mkabala wa shitwa shanzuani vozi kwezi vuijiri ntongo ikao kalu inna lillahi yeze shufujarini ishukunzuani vufanyishiha renio ikao irenio yo siku yako fanyilwa yangaliwa ni azali dakana dakwe preside irenio waina belu ifanyilwa harma darino ruinde jima ile ya viravozi mengoni objectif ya renio ika de wa hukonvoke ini rongolomba na commandement ya jeshi la toifa lilio harma vandu wanzuani be harma renio yo vujiri ntongo ikao kaya lazimu au kako lazimu ya jiri sangali ya madzina ya wantu ikao de wa participer harma renio yashi ufujari ya kujiri nzuani vozi azizo kwezi watukufu mkabala waleki na renio yo irenio ifanyishia ijima iko preside wana azali na belu objectifu ika de hurenise ma officier walio na commandement militaire ya nzuani wantu wakapreza arme renio yo wode Jafari commandant wa gendarmerie uo de Adamu commandant wa libehewa la hea ongoni wode Jamali wode adjoint wode mtu arenga interim ya Fazuli mana Fazuli ina arma msafara Fazuli ndo chefu wa 4e compagnie ya FCD ya Sangani wode Fatahu adjoint wa wadeni wa Adamu wode Kaderi directeur générali wa la police en présence ya Fakri na commandant Ramadan wa gendarmerie ya Ngazija na commandant Abdallah Salim unu de adjoint wa FCD unu adjoint wa commandant Kamal na takfini ikao wode wa ikozepu manantini ni mwambiani wantu wani musijua pia mbaire wantu wana mwambiani wavavo na vavo nsishukuria officier nisishukuria officier ikao de animba information wo officier ikao wakandrani Ngazija wo officier ikao officier wakandrani Ngazija anambi yamba zintongozile zikao diuka wahizi denonce zijiri animbai hisabu ya uwantu wani anambia matongozini zijiri nzuani harma irenio nvani irenio nisikia ko jofangila manende irenio ndo panga wantu wavunzange wanzuani va wantu ikao wa wanzuani be wa interdizi wa accès wa hungia harma irenio alors que yayo madhamana commandant Mataba nzuani ikao wode u equivalent wa almarhum commandant Rifim Ali c'est-à-dire le commandement de l'armée nzuani akiamba va réunion mana wa ka invité wa be yo réunion commandement aendre belu amzia mlongoju amwambia mane wa kustoha wangia maltengwelini Delami c'est de Delami ou Clembier ou de responsable régionali ou groupement et sécurité de haute personnalité nzuani aziwa ambilo ambane kasina droit angie harme renio yo wamrenge de takfin ikao mengoni mwa wantu ikao walava ya minia ukamba watu mtu azali ta isuku itoka waroto nzuani na komanda Abdallah Salim ikao katimwambia ni harma za habari za yaferi ya Faisali wode wanzuani azal awakubali mbe lazimu wake preza harma renio ya kujovunzanga nzuani isafarini rakabilivani musi imagine ambanena kumwambia nvani ambaye commandement ya velo wanzuani pias brigadi auzi ya mabehewa ya volo dhamana za wana wangazija na wamali tikati mwambia ni yovani tihuka makafasima na mngazija na mwala lazima akedhamana nzuani wami repete klasku colonel Abubakar general Salim Tazali na wangina wakofanya hazi nzuani wala kaparo pose problem
lewo wananu wavelo wanzuani pour aller casser les enjoinés et répresser fangilo wanzuani vavo réunion de réunion ya korongo namna lazima wajodhulumu wanzuani le wallahi alazim risijo kabili hawanziro na ito jiri nasir tokavanir tujambia nazo musimagine makomanda mataba wode mtu ikao a incarné uvo moja wa ikomor isuku ikao idrapo ya shfaransa ko lazimu hedzo wanzuani jusqu'à ce que skuyo vula wa roho belela na kiliha hawafa du dawla komori leo il est humilié mana woti mtu ikao alazimu akubali ya maupeu yani ya renro wantu vavoka lazima karma renio be lazimu parwana madhalimu urde komanda Abdallah Salimu urde Fakrim Radabi urde Adamu urde wangina na wangina do duana wasalia do wajua fanyi wallahi alazim wallahi simla venna weko rabbal alamin be kisoijo jiru onzuani harma hawaijo kabilu ohendra oho manamoni atodiha manava ntongo zikawo inamna wajipanga watawajo juruhu nzuani wallahi alazim be reaction nzuani sukuyo vusi même toi chemeleza mba mwisankondo de muyi hazizo kwezo tukufu risambia wasi haldina la ishinzuani ambaka kula mtu ikaurwa shemeleza mandro amba alahala thumma alahala muna wana wanyika wao velo harma shitiwa shanzuani wasivunza nga hasotwani Adamu na wangina ikawo uvahanwa liyo harma ivahanu ikaodo wakao mabehewa maordi ya wongoni na vangina zokanza makafa na hurendrambi na hudhulumu na hububua na huvunzanga sukume ngoni masuku ili vutoka retour de bâton isukuyo vusihime wanadamu waja washemeleza amba aha zini ntini mana aemo mawa enotru ito lazimu vuhime wantu wajambe mana stop intide namna ikawo wantu wakubaliana na inamna nirfudhulu wa onzuani tede namna zijiru harma masuwa ya salia yonti pia azizo kwezo tukufu na korenga ushabaha onu nina anisije mara yangina nirudi nishemeleze mana wallahi alazim suku mengonu masuku harma mkabala ukaodo kabilu ohendra vanta huwa suli harma isafari ikao ilazimu wanzuanu warenge zidomana za insi ya Komor na ikavaye ziazali ya fikiri mbana walazimu wajo wavunzange nzuani basi wallahi alazim Komori isijenda harma bahari nziro mana itojiri wonzuani kakula mtu atoko ulimenguni atoi hatia wa alaikumussalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.